Hey, Note 15 Pro 5G. Yung sa ano? Fingerprint sa screen. Screen na? Wow. Buti meron screen. Ano? Sa in-screen yan. Okay. Sir, protector. Oo nga sir, hydrogel. Meron pa naman to, sir. Plastic lang yan sir. Case na lang, sir. Yan. Case. Bibili mo case. Okay na to. Orderan mo na lang ng mas matibay sir. Yung Sir, tago, open. yung likod. Dalawang ganito. Dalawang ganito na lang kasi may power bank. Sir, okay na yung ano, sir, white tsaka black. Pwede na yan. Sir, charging. Redmi Note 15 Pro 5G. 12,512? Yes. Hindi. 256 lang. 45 lang. Oh, 45 lang. Ang 100 yung ano. Pwede ko gamitin yung 90 ko sa Xiaomi. Wag. Magno-normal charging lang din siya. Kahit gamitin mo 256 yan. na to, Jelena. Ilang Ah. charging na? Yes. Ilang minutes? Usually sir, ano, mga 1 hour. Full charge na.